गाऊंगा मैं तेरी स्तुति, जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा मैं तेरी स्तुति, जीवन भर तेरी स्तुति। तेरे सब उपकारों के लिए करूंगा मैं स्तुति तेरी, तेरे सब उपकारों के लिए करूंगा मैं स्तुति तेरी। धन्य धन्य धन्यवाद, 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 धन्य धन्य धन्यवाद। हर दिन में तेरी स्तुति, हर पल में तेरी स्तुति, हर दिन में तेरी स्तुति, हर पल में तेरी स्तुति। सारा आदर मान तुझे देकर करूंगा मैं स्तुति तेरी, सारा आदर मान तुझे देकर करूंगा मैं स्तुति तेरी। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्य। ताली बजा करके हालेलुया। धन्य 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 धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद। मेरे मन से तेरी स्तुति, मेरे धन से तेरी स्तुति, मेरे मन से तेरी स्तुति, मेरे धन से तेरी स्तुति। सर्वस्व चरणों में रख कर करूंगा मैं स्तुति तेरी, सर्वस्व चरणों में रख कर करूंगा मैं स्तुति तेरी। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्य। मिलकर के कहे धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य हो धन्य धन्य धन्य, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्य। ताली बजा सकते हैं आप जोरदार प्रभु के लिए। धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद। हर दिन में तेरी स्तुति, हर पल में तेरी स्तुति, हर दिन में तेरी स्तुति, हर पल में तेरी स्तुति। सारा आदर मान तुझे देकर करूंगा मैं स्तुति तेरी, सारा आदर मान तुझे देकर करूंगा मैं स्तुति तेरी। ओ धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्य। मिलकर के धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्य। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ. आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2022 നവംബറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയതാണ്. 2022 नवंबर महीने में मैं आपके बीच में आके वापस केरल गया था। ചുമയുടെ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുള്ളൂ.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാനിന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിനായി തിരുവചനം തുറന്നപ്പോൾ आज सुबह जब वचन मनन करने के लिए मैंने बाइबल खोला उस समय എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു, നീ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, നീ ആരാധനയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയാൽ മതിയെന്ന്. और मेरे दिल में हुआ कि तू आराधना में चला जाए. എന്നാലും ഞാനൊരു സുവിശേഷകനല്ലേ, ഒരു പഴയ പ്രസംഗം ഡയറി നോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. एक संदेश मेरे पास में है जो प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में दिया है. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാഷ സന്തോഷ് വർഗീസ് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചു. और जब मैं यहाँ बैठा था, प्रभु के दास ने एक वचन भाग यहाँ पर पढ़ा था അതിൽ നിന്ന് 4 കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടും. और उसमें से 4 बातें बोलकर मैं बैठना चाहूँगा. ഏതാ വായിച്ചേ? जकरिया സക്കറിയ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ. जकरिया नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 18 से 21 तक का पदभाग हमने यहाँ पर सभा जब शुरू हुई उस समय हमने इन पदों को पढ़ा था. मलयालम में हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, उठा सके, जिसने उठाया वो उठा. फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग है. तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है. फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए. तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सके, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे. ഈ വേദഭാഗം വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. और बहुत ही गहरा एक पदभाग है यह. മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. और समझना इतना आसान नहीं है. പ്രവാചകനായ സഖരിയാവ് പ്രവാസാനന്തരം പ്രവചിക്കുകയാണ്. और जकरिया नबी बंधुआई से वापस आने के बाद में इन बातों को वो कह रहा है. പ്രതിരൂപകമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ദൂത് പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നത്. और चिन्ह को, कुछ चिन्हों को इस्तेमाल करके नबी एक संदेश को यहाँ पर दे रहा है. തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. और वचन की गहराई को जो समझ नहीं पाए शायद इसके अर्थ को सही रीति से वे समझ नहीं पाएंगे. ചിതറിച്ചു കളയുന്ന 4 ആത്മാക്കൾ അഥവാ 4 കൊമ്പുകൾ. तितर बितर करवाने वाले 4 सींग या 4 आत्माएं. ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമായതിനു ശേഷം इज़राइल एक राज्य बनने के बाद ശൗൽ രാജാവ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് शाऊल राजा से लेकर उसके बाद जितने भी राजा लोग हुए, ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റ 4 പ്രധാന ശക്തികളുണ്ട്. और उस राज्य के खिलाफ उठ खड़ी हुई 4 प्रमुख अंधकार की ताकतें हैं. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുന്നേറ്റത് നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ബാബേൽ और സാമ്രാജ്യം. अंत में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर या बाबुल का साम्राज्य प्रभु के लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ. അതിനു മുമ്പ് അശൂർ രാജ്യം അവർക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റു. उसके पहले अशूर राज्य के लोग इज़राइल के खिलाफ खड़े हुए थे. അതിനു മുമ്പ് അമാലേക്യരും അമോര്യരും അവർക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റു. उसके पहले अमालेकी और अम्मोनी लोग उठ खड़े हुए थे. ഫിലിസ്തർ അതിനു മുമ്പ് അവർക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. पलिश्ती लोग भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं. ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ സംശീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 4 കൊമ്പുകളെ അവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യിക്കുന്നത്. और इन प्रकार की ताकतों का चित्रण के रूप में ये 4 सींग करके कहा गया है. അവരുടെ ജോലി ഈ രാജ്യത്തെ ചിതറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और उनका एक ही मकसद है इस राज्य को या इज़राइल की प्रजा को तितर बितर करना है. ഇവർ ഒന്നായി നിന്നാൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. अगर ये मिलकर एकजुट होकर खड़े हो जाए तो एकता में बहुत सारी बातें हो सकती है. അവർ തങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
वो अपने लिए भी एक भय का कारण बन जाए, ऐसी भी संभावना है। രാജ്യങ്ങളായി നിന്ന അശൂർ, ബാബിലോൺ, അമോരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾക്ക് ഇവരൊരു ഭാരമായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. अन्य जो शत्रु राज्य है, अम्मोनी है, मोआबी है, या अश्शूरी है, बाबुलवंशी है, इन लोगों के लिए इजरायली लोग अगर ये एक मन से एकता में खड़े रहे तो दूसरों के लिए एक डर का कारण ये बन सकते हैं। അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ അവർ ഭാരമുള്ള കല്ലാണ്. यदि वो मिलकर एकजुट होकर खड़ा रहे तो एक मजबूत भारी चट्टान के समान है वह। ആരെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ വീണാലും, यदि कोई उसके ऊपर गिरे, അവർ ആരുടെ മേലെങ്കിലും വീണാലും या वे चट्टान किसी और के ऊपर गिरे, അവർ മുറിവേൽക്കും. वे चोट खाएंगे, ഒരു മുറിവേൽക്കും. उनको चोट लगेगी। ഒന്നായി നിന്നാൽ അവർ ഭാരമുള്ള കല്ല. लेकिन एकता के साथ में खड़ा रहे, एक मजबूत पत्थर के समान वे बने रहे। അതുകൊണ്ട് ഈ 4 കൊമ്പുകളായ രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെ ചിതറിക്കുക, അവരെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുക എന്ന സത്താന്തം ഒരുക്കി. ये चारों सींग मिलकर क्या कर रहे हैं? इनको कमजोर करना है, इन्हें सीमित करना है, इन्हें तितर बितर करना है। അവരെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തോ മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ ചിതറിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. और इनके जीवन में कहां पर कौन सी बात है, वहां पर इन्हें स्पर्श किया जाए ताकि ये कमजोर हो जाए, उसको भाप कर शत्रु राज्य उस रीति से दाव पे चला रहा है। ഇവരെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇവർ ബലഹീനരാകും. अगर ये तितर बितर हो जाए तो ये कमजोर हो जाएंगे, ഇവരൊന്നുമില്ലാതാകും. ये शून्य हो जाएंगे। അപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ ഈ 4 കൊമ്പുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകും. और ऐसे समयों में जब ये लोग कमजोर हो जाए तो ये चारों सींग इनके ऊपर प्रबल हो जाएंगे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। ഇതാ പിശാച് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. शैतान की योजना आज भी यही तो है ना। ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. मैं आऊंगा। ഇങ്ങനെ ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ 4 പേർക്കെതിരെ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേറ്റു. अब आप देखिए, ये जो 4 सींग जो लोगों को तितर बितर कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहां पे लिखा है कि 4 लोहार जो लोहे का काम करते हैं वैसे लोग खड़े हुए। ഇസ്രായേലിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ 4 കൊമ്പിനെതിരെ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേറ്റു. इजराइल को भयभीत करके तितर बितर करने वाले 4 सींगों के सामने 4 लोहार खड़े हुए। ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാ. परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। എന്തിനാണ്? क्यों? ഈ കൊല്ലന്മാരാൽ ഈ ചിതറിച്ച് കളയപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കണം. कि यह जो लोहार के द्वारा जो लोग तितर बितर हो गए, इनको सुरक्षित रखना है। ആരവരെ ചിതറിച്ചോ അവർക്ക് ഭയം നേരിടണം. और जिन्होंने इनको तितर बितर किया उनके जीवन में डर आना है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। ഈ വചനവും ഇന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് എന്നാ ബന്ധം? अब इस वचन और आज मेरे और आपके साथ में क्या रिश्ता है? സഭയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? कलीसिया के साथ में क्या रिश्ता है? ഇത് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ये तो इजराइल राज्य के संबंध में कही गई बात है। ഇത് നമ്മളുമായിട്ട് എന്നാ ബന്ധം? लेकिन मेरे और आपके साथ में क्या रिश्ता ഉണ്ടോ? है? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ്? आज हम कौन हैं? ദൈവരാജ്യമാണ്. परमेश्वर का राज्य। ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളാണ്. मैं और आप परमेश्वर के राज्य की प्रजा है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാഴുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളാണ്. पवित्र आत्मा राज्य करने वाले राज्य की प्रजा है मैं और आप। നാം ഒന്നായി നിന്നാൽ, यदि हम एकजुट होकर खड़े रहे, നാം ബലശാലികളാണ്. हम बलवंत रहेंगे। നാം ഒന്നായി നിന്നാൽ यदि हम एकजुट होकर खड़े रहे, ശക്തരാണ്. हम सामर्थ्य बनेंगे। നാം ഒന്നായി നിന്നാൽ यदि हम एकजुट होकर रहे, പലതും നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. हमारे द्वारा बहुत सारी बातें संभव हो पाएगी। നാം ഒന്നായി നിന്നാൽ यदि हम एकजुट होकर खड़े रहे, പലർക്കും നാം ഒരു ഭാരമാകും. हम कईयों के लिए डर का कारण बन जाएंगे। നാം ഒന്നായി നിന്നാൽ हम यदि एकजुट होकर खड़े रहे, ഭൂമിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ കഴിയും. पृथ्वी को उथल पुथल करने की ताकत प्रभु हमें നാം देगा। ഒന്നായി നിന്നാൽ हम एकजुट होकर खड़े रहे, പിശാചിന്റെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിക്കാനോ ഇളക്കാനോ കഴിയും. शैतान के किलों को हम तहस नहस कर पाएंगे। സ്തോത്രം. हालेलुया, जीसस। പക്ഷേ लेकिन നമ്മെ ചിതറിക്കണം.
हमें तितर बितर करवाना है। ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ച ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ പോവാണ്. जो मैंने प्रभु से पाया वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും വന്നാൽ നമ്മെ ചിതറിക്കാനൊക്കില്ല. बाहर की कोई बात हमें तितर बितर नहीं कर पाएगी, നമുക്കറിയാം വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ईशु के नाम से ठान लेते हैं എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുമെന്ന്. क्योंकि उसको मालूम है कि बाहर से कोई भी बातें आएगी आपके पास में यीशु का नाम है, उस सामर्थ्य से आप डांटोगे तो वो बात आपको छोड़ के चली जाएगी। അതുകൊണ്ട് അത് അകത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. लेकिन इसलिए ये तितर बितर करने वाली ताकतें बाहर से नहीं आपके भीतर से ही कार्य करना आरंभ हुई। 4 കൊമ്പ് ഈ അകത്തു നിന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു. 4 सींग भीतर से खड़े हो गए। നമ്പർ 1 पहला सींग, എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകരുത്, സന്ദേശമാണ്. लिख के मत जाना, ये एक संदेश है। നമ്പർ 1 पहला, നമ്മിൽ ആരാ വലിയവൻ? हम में बड़ा कौन है? वो सींग पहला। നമ്മിൽ ആരാ പുള്ളി? हम में मुख्य व्यक्ति कौन है? എവിടൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ചിതറലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. जहां जहां लोगों के मन में ये विचार आया कि मैं सबसे बड़ा हूं, वहां पर लोग तितर बितर हो गए। Praise the Lord. हालेलुया। അതോടെ ബലഹീനത ആരംഭിച്ചു. उससे कमजोरी आरंभ हो गई। നമ്പർ 2 दूसरी बात, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥത എവിടെ ഉൽപ്പന്നിച്ചോ തുടങ്ങിയോ അവിടെ जहां पर हमारे अंदर स्वार्थ की मानसिकता उत्पन्न हो गई, वहां पर हम तितर बितर होना आरंभ हो गए। ഞാനേ ഉള്ളൂ, मैं ही हूं, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, केवल मैं हूं, ഞാനേ ഉള്ളൂ, मैं ही हूं, ഞാനേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ, मैं ही प्रार्थना करता हूं, ഞാനേ വചനം വായിക്കുന്നുള്ളൂ, मैं ही वचन पढ़ता हूं, ഞാനേ പാട്ട് പാടുന്നുള്ളൂ, मैं ही गीत गाता हूं, ഞാനില്ലേ എല്ലാം പോക്ക. मैं नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। നമ്മിലൊരു ആത്മീക സ്വാർത്ഥത ഉളവാകണം, സത്യമാണ്. പക്ഷെ സ്വാർത്ഥത എന്നത് ചിതറിക്കുന്ന കൊമ്പായി മാറില്ല. देखिए, मेरे और आपके अंदर आत्मिक बातों के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसे लेने का एक मन होना चाहिए, लेकिन सावधान रहना है कहीं हमारे अंदर का मैं इतना हावी ना हो जाए कि हर बात में हम हमारी और ही लोगों का ध्यान खींचते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो वो हमें तितर बितर कर देगा। നമ്പർ 3 तीसरी बात, എന്നിൽ ഉളവായ നിഗളം. मेरे अंदर जो घमंड जो उत्पन्न हो जाता है, എന്നിൽ ഉളവാകുന്ന നിഗളം मेरे अंदर जो घमंड उत्पन्न होता है, മറ്റുള്ള പലരേക്കാൾ ഞാനാണ് കേമൻ. दूसरों से बढ़कर मैं हूं, मेरी ओर आओ, ये विचार। ബാബു ചെറിയാനേക്കാ നന്നായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. पास्टर बाबू चेरान से भी अच्छा मैं प्रचार करता हूं। സമയം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാ മതി. समय मिलना चाहिए, मैं सब कर दूंगा। തരത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങേരെയല്ലേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. उनको ही बुलाया, എന്നെ വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ അതിനേക്കാ നന്നായി मुझे नहीं बुलाया, मैं उससे अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, സ്പോട്ട് മെസ്സേജ് അല്ലേ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നത്. എനിക്ക് അതിനേക്കാ പ്രസംഗിക്കാൻ. उससे अच्छा मैं संदेश दे सकता हूँ। ഒരാത്മിക നിഗളം എന്നിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ देखिए, जब मेरे और आपके अंदर एक आत्मिक घमंड उत्पन्न हो जाएगा, ഞാൻ പലരെയും ചിതറിക്കുന്നവരായി മാറും. मैं बहुत लोगों को तितर बितर करने वाले एक व्यक्ति के रूप में बदल जाऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। ചിതറിക്കുന്ന ആത്മാവ് तितर बितर करवाने वाली आत्मा നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ जब वो हम में कार्य करता है, നമുക്കകത്ത് ഛിദ്രതയുണ്ടായി हमारे अंदर शून्यताएं उत्पन्न होती है ഒന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. और एक एक से लोग दूरियां कर लेंगे। അല്ലേ? പണ്ട് ചിതറിയത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല. പണ്ട് ചിതറിയത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല. भाषा के आधार पर लोग पहले तितर बितर हुए थे, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ചിതറിപ്പോയി. तितर बितर हो गए, ഓരോ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് ചിതറിപ്പോയി. अलग अलग रीति के आधार पर तितर बितर हो गए। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിലത് വ്യാപരിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. प्रभु का आत्मा जहां पर कार्य करता है वहां पर इस प्रकार से तितर बितर करने वाली बातें कार्य न करे, इसलिए हमें सतर्क रहना है। അങ്ങനെയുള്ളത് വല്ലതും വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകാൻ, ചിതറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങളുടെ अगर മുമ്പിലുണ്ട്. ऐसी कोई ताकतें कार्य कर रही है तो वो हमें कमजोर कर देगी, वो हमें थका देगी। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। മനസ്സിലായോ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ചുമ്മാ അല്ല രാവിലെ വേദവാക്യം കിട്ടിയത്. प्रभु ने वचन, ചിതറിക്കുന്നവർ ആത്മാവ് നമ്മിൽ വ്യാപരിച്ചാൽ ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകും. तितर बितर करने वाली एक आत्मा यदि हम में कार्य करेगी, हम कमजोर हो जाएंगे, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും.
हम अकेले रह जाएंगे। കാറും കോളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയതിനേക്കാൾ കഷ്ടമായി ചിതറിപ്പോകും. ചിതറിക്കുന്നതൊന്നും तितर बितर करने वाली कोई भी बातें ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കരുത്. इसके अंदर कार्य न करने पाए, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത്. ऐसी कोई बातें यहाँ पर आने न पाए। വെളിയിൽ നിന്നല്ല, അകത്ത് നിന്നുണ്ടാകരുത്. बाहर से नहीं लेकिन भीतर से तितर बितर करने वाली बातें ना। പല സഭകളും ചിതറിയാൻ കാരണം അകത്തു നിന്നുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങളാണ്. देखिए बहुत सारी कलीसियाओं में तितर बितर क्यों हुआ? अंदर लोगों के अंदर घमंड और इस प्रकार की भावनाएं आ गई। ഉണ്ടാകരുത്. ऐसा न होने पाए। സ്തോത്രം. जीसस അങ്ങനെ ചിതറിക്കുന്നതിനെതിരെ ऐसे तितर बितर करने वाले के खिलाफ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. 4 लोहार खड़े होना है। അങ്ങനെ ചിതറിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കെതിരെ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. ऐसे तितर बितर करने वाले सिंहों के खिलाफ 4 लोहार उठ खड़ा हो। ഭയപ്പെടുത്തി ചിതറിച്ച് കളയുന്ന ആത്മാവിനെതിരെ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. डराकर लोगों को तितर बितर कराने वाली आत्माओं के खिलाफ 4 लोहार खड़े होना है। കൊല്ലന്റെ പരിപാടി എന്നാ? अब लोहार का कार्य क्या है? ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കലാണ് അവന്റെ പണി. लोहार का काम होता है हथियार बनाना, लोहे से हथियार बनाना। പലരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ बहुत सारे लोग नाश करने के लिए जब हथियारों को बनाते हैं, ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊല്ലനെയും ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. और यहाँ पर जकरिया नबी कह रहा है कि एक ऐसा लोहार खड़ा है, ഞാൻ അവനെയും ഉണ്ടാക്കി, मैंने उससे बनाया। പക്ഷേ അവൻ നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധം ഫലിക്കയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ. लेकिन उसने क्या कहा? जो हथियार तेरे खिलाफ बनाए गए हैं वे तुझ पर सफल नहीं होंगे, ऐसा कहने वाला। ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊല്ലനെ ഞാനാ ഉണ്ടാക്കിയേ. और हथियार बनाने वाले लोहार को भी मैंने ही बनाया है। लेकिन നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന तेरे विरोध में उठाने वाले हथियार ഫലിക്കില്ല. वे सफल नहीं होंगे। കൊല്ലൻ ഇല്ലാതാകുമെന്നല്ല, लोहार खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं लिखा है। നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധം ഫലിക്കില്ല. तेरे खिलाफ उठने वाले हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। ഈ സന്ദേശം പാസ്റ്റർ KC ജോണിന്റെ അത് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കണം. और प्रभु के दास पास्टर केसी जॉन ने यह संदेश दिया था, വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന आपके विरोध में उठने वाले। ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നേ. लेकिन मैं उसके दूसरे एक बात बताऊं, 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. 4 लोहार उठ खड़ा होना है, 4 ആയുധവുമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം. 4 हथियारों के साथ में खड़ा होना है। ചിതറിക്കുന്ന ആത്മാവിനെതിരെ 4 കൊല്ലന്മാർ. तितर बितर करने वाली आत्माओं के खिलाफ 4 लोहार लोग। നമ്പർ 1, पहला, പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരായ കൊല്ലന്മാർ. प्रार्थना योद्धा रूपी लोहार उठ खड़ा होना है। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. प्रार्थना करने वाले लोहार उठ खड़ा होना है। എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കും. खड़े हो सकते हैं क्या? വെറും വാചകങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, केवल शब्दों के उच्चारण की एक प्रार्थना नहीं, പോരാട്ടങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, संघर्षों के साथ में उसके ऊपर विजय पाने वाली प्रार्थना, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന, एक युद्ध करने वाली प्रार्थना, പോരാടുന്ന പ്രാർത്ഥന. युद्ध में लगे रहने वाली നിനക്ക് प्रार्थना। പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, प्रियो, हमारी जो लड़ाई शरीर और मांस से नहीं है, നിനക്ക് ദുഷ്ടാത്മാക്കളോടാ പോരാട്ടമുള്ളത്. और अंधकार की ताकतों से है, അതിനോട് പോരാടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. और उस पर जय पाने वाली प्रार्थना। എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവിനെതിരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കൊല്ലൻ എഴുന്നേൽക്കണം. मुझे डराने वाली अंधकार की ताकतों के खिलाफ प्रार्थना Praise करने the Lord. वाला एक लोहार उठ खड़ा होना है। നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ? प्रार्थना के लिए उठ खड़े होने അത് को तैयार हैं? പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ और തയ്യാറാണോ? जाग कर प्रार्थना करने के लिए यदि आप तैयार हो तो നിന്നെ ചിതറിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് മീതെ ജയമെടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന आपको तितर बितर करने वाली अंधकार की शद्धरा ताकत के ऊपर शद्धरा। जय को पाने वाली प्रार्थना करने के लिए यदि आप तैयार ഒരു हैं, പ്രാർത്ഥനാ വീരനായി പ്രാർത്ഥനാ വീരനായി അല്ലേഖൻ. एक प्रार्थना योद्धा के समान क्या मैं और आप उठ खड़े होने को इन दिनों में क्या मैं और आप तैयार हैं? Praise the Lord. हालेलुया। നടക്കുമോ? क्या हो सकता है? 4 കൊല്ലന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരാ. उन 4 लोहारों में से एक लोहार बनकर के आप खड़े रह सकते हैं।
അത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാ. प्रभु ने खड़ा किया. जीसस. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച 4 കൊല്ലന്മാർ, അങ്ങനല്ലേ വാക്യം? प्रभु ने 4 लोहारों को खड़ा किया. ഞാൻ 4 കൊമ്പുകളെ കണ്ടു, പക്ഷെ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാ. 4 सींगों को मैंने देखा और 4 लोहारों को भी मैंने देखा, जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. हर व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है प्रियो. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. परमेश्वर खड़ा करना है. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. परमेश्वर खड़ा करना है. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. परमेश्वर खड़ा करना है. രാവിലെ ആരാധനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, आज इस आराधना में आए हुए प्रभु के लोगों, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറണം. पवित्र आत्मा जब आपको प्रेरित करता है, बिना घड़ी देखे प्रार्थना के लिए उठने वाला एक व्यक्ति के रूप में मुझे और आपको रूपांतरित करना. പ്രാർത്ഥന എന്ന കൊല്ലൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. प्रार्थना रूपी लोहार उठ खड़ा होने पाए. നമ്പർ 2, दूसरी बात, നിന്റെ ആശ്രയം എന്ന കൊല്ലൻ എഴുന്നേൽക്കണം. तेरा भरोसा रूपी लोहार उठने पाए. നിന്റെ ആശ്രയം तेरा भरोसा, तेरा सहारा कौन है? ധനത്തിലാകരുത്, तेरा सहारा धन नहीं होना, ബലത്തിലാകരുത്, बल पर नहीं, ശക്തിയിലാകരുത്, ताकत में नहीं. എന്റെ ആശ്രയം എന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാകണം. मेरा सहारा मेरा परमेश्वर ही है, ये कहने का एक യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറയണം. यीशु मसीह का लहू ही है मेरा सहारा, यह हमें कहना है. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. यीशु के लहू में हमें सहारा ढूंढना है. അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒരു കൊല്ലം എഴുന്നേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. उससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए. വരുന്ന 2 കൂടെ ഉണ്ട്. 2 और खड़े हैं वहां. വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. एक पवित्र जीवन हमारा होना चाहिए. പിശാചിന് നിന്റെ മേൽ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ പറ്റുന്നതൊന്നും നിന്നെ കാണൽ. ऐसी कोई भी बात, कोई भी अपवित्रता हमारे जीवन में न होने पाए जिसके सहारे शत्रु हम पर हावी हो നിന്നെ जाए. ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ ആത്മാവിന് വിരോധമായി നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് നിന്റെ മേൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതൊന്നും തന്നെ കാണരുത്. അത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതം കഴിക്കണം. आपको तितर बितर करने वाले सिंगों के खिलाफ जब आप उठ खड़े होते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर पवित्रता इस कदर होना चाहिए कि शत्रु आपके चरित्र पर उंगली न उठा सके. കത്രിമേശ എടുക്കുന്ന പിശാചിന്റെ പോയി കൈവച്ചിട്ട് പിശാച് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. आप जाकर हाथ रखने से या प्रभु भोज में हाथ लगाने से दुष्टात्मा छोड़ के नहीं जाएगा. ഒരു തത്വ जो समझना है, പിശാചിനോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാച് പറയും ഞാനും കത്രിമേശ എടുത്ത പുള്ളിയാടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിശാചിനോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആയുധവർഗം വല്ലതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പള്ളി വെച്ചേച്ചാ മതി എന്ന് പറയും. देखिए, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए अपने जीवन में गड़बड़ी है और उन गड़बड़ी को रखकर आप प्रार्थना करते हैं, तो मामला उल्टा हो जाएगा. സ്തോത്രം. जीसस. 4, चौथी बात, നിന്റെ സാക്ഷ്യം. आपकी गवाही. നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള एक अच्छी गवाही आपकी होनी चाहिए. ഈ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേറ്റാൽ ये 4 लोहार उठ खड़े हो. നമ്പർ 1 पहली बात, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം. प्रार्थना का जीवन. നമ്പർ 2 दूसरा, നിന്റെ ആശ്രയ ജീവിതം. आप प्रभु पर आश्रित हो रहे हैं. നമ്പർ 4 तीसरा, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള ആശ്രയം. यीशु मसीह के लहू में जो आश्रय. നമ്പർ 4 चौथी बात, നിന്റെ സാക്ഷ്യം. आपकी गवाही. ഈ 4 കൊല്ലന്മാർ എഴുന്നേറ്റാൽ ये 4 लोहार उठ खड़े हों. നിന്നെ ചിതറിച്ച കൊമ്പുകൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും. वे सींग जो आपको तितर बितर कर रहे वो डर जाए. നിന്നെ ചിതറിച്ച കൊമ്പുകൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും. और जो सींग आपको तितर बितर कर रहे वे भयभीत हो പറ്റുമോ? जाएंगे. हो सकता है क्या? കുടുംബത്തിൽ ചിതറല്, परिवारों में तितर बितर, ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന്, അപ്പം മക്കളിൽ നിന്ന്, മക്കൾ അപ്പനിൽ നിന്ന്,
पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता के बीच में दरारें, സഭയിൽ ചിതറൽ, कलीसियाओं में तितर बितर। ഈ കൊമ്പുകളെ ജയിക്കാൻ നീ നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ കൊല്ലന്മാര്. ये सींग के ऊपर जय पाना है, लोहार उठ खड़े होने हैं। എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या हम उठ खड़े हो पाएंगे? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമോ? प्रार्थना में क्या हम उठ खड़े होंगे? ആശ്രയത്തിനായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമോ? हमारे भरोसे में क्या हम उठ खड़े होंगे? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയത്തിന്റെ കൊടി ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? यीशु मसीह के नाम में जय का झंडा क्या हम लहरा पाएंगे? നല്ല സാക്ഷ്യം പുലർത്താൻ പറ്റുമോ? क्या एक अच्छी गवाही हम बिता पाएंगे? നിന്നെ ചിതറിച്ചതിന്റെ മണ്ടയടിച്ചു പൊളിക്കും. जो आपको तितर बितर करने वाले सींग है, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। ഒരു സന്ദേശം കൂടെ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ एक बात और बोलकर बंद करो। പിശാച് ചിതറിക്കുന്നു, शैतान तितर बितर करवाता है, നിന്നെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്നു. आपको कमजोर करता है। ഫിലിസ്ത്യ ശക്തികൾ നിന്നെ ചിതറിക്കുന്നു. बलिष्ठी ताकतें आपको तितर बितर करती है। ബാബിലോന്യ ശക്തികൾ നിന്നെ ചിതറിക്കുമ്പോൾ बाबुल की ताकतें आपको तितर बितर करती है। ഏത് ശക്തിയായാലും അകത്തു നിന്നായാലും ചിതറിച്ചാൽ നീ ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകും. अगर आप तितर बितर हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകും. आप कमजोर हो जाओगे निश्चित। അത് പിശാചിന് അറിയാവുന്ന ഒരു തന്ത്രം. शैतान को मालूम है। എന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ लेकिन प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय में यदि आप आओ तो അവിടെ സ്തെഫാനോസിന്റെ മരണം നിമിത്തം ജനം ചിതറിപ്പോയതായിട്ട് വായിക്കും. वहां पर स्तिफनुस की मृत्यु से लोग तितर बितर हो गए। അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്തെഫാനോസിനെ കൊന്നതിന്റെ പിമ്പിലുള്ള അതീവ രഹസ്യം. वहां पे लिखा है कि स्तिफनुस की मृत्यु हुई, लोग तितर बितर हो गए। അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒരു പണിയില്ലായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ പ്രാസംഗികനെ കൊന്നേക്കാമെങ്കിൽ और स्तिफनुस जो पहला प्रचारक था, उसी को मार दिया, खेल खत्म, തീർന്നു. खत्म हो गया बात। ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു. बाकी तो हम संभाल लेंगे। ജനം ചിതറിപ്പോയി, लोग तितर बितर हो गए, ചിതറിപ്പോയി. तितर बितर हुए, അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നേ? ऐसा लिखा हुआ, ചിതറിപ്പോയി. तितर बितर हुए। എന്നാൽ लेकिन പിശാച് ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തി शैतान ने जो कार्य वहां पर लोगों को तितर बितर करवाया, പണ്ടൊരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. और एक बार मैंने किसी से सुना है, മനുഷ്യന്റെ ഭോഷത്വത്തെ मनुष्य की मूर्खता को ദൈവം തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ परमेश्वर अपने ज्ञान से തന്റെ മഹത്വത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. अपनी महिमा के लिए रूप प्रदान करता है। ഒന്നുകൂടെ പറയാം, वापस दोहराऊं, മനുഷ്യന്റെ ഭോഷത്വത്തെ मनुष्य की मूढ़ता को ദൈവം തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ परमेश्वर अपने ज्ञान के आधार पर തന്റെ മഹത്വത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. अपनी महिमा के लिए एक नया रूप प्रदान करता है। Praise the Lord. हालेलुया। പിശാച് സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലിക്കാൻ പ്രേരക ഘടകമായി നിന്നതുകൊണ്ട് शैतान ने स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार डाला, ജനം ചിതറിപ്പോയി. लोग तितर बितर हो गए। ആ ചിതറലിനെ लेकिन उस तितर बितर होने को ദൈവം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. परमेश्वर ने दो बातों में अपनी महिमा को वहां पर प्रकट किया। നമ്പർ 1, पहली बात, ഇസ്രായേലിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ इजराइल के लिए आने वाले दिनों में ഒരു വലിയ യുദ്ധം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. एक बड़ा युद्ध का सामना करना है। ആ യുദ്ധത്തിൽ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെട്ട ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. और उसमें ये जो छोटा समूह जो वहां पर पड़ा हुआ है, हो सकता है वो समूह समाप्त हो जाए या नाश हो जाए। അത് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭ സമയമാണ്. और वो कलीसिया इतिहास का आरंभिक समय था, ഇങ്ങനെ കിളിച്ചു കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. उग के आ ही रहा है। റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സേനാധിപനായ തീത്തോസ് അടുത്ത ദിവസം വരികയാണ്. और रोमी साम्राज्य वहां पर प्रबलता के साथ में बढ़ रहा है। अगला तीतुस वहां बन रहा है। യെരുശലേം തകർക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. यरूशलेम का विनाश होने जा रहा है। ദൈവത്തിന് കാര്യം അറിയാം. प्रभु को बात मालूम है। അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട സഭയെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. और उसके अंदर से आने वाले विनाश से पर मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई कलीसिया को सुरक्षित स्थान पे अलग खड़ा करना ആ है। സഭയെ അവിടെ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം. उस कलीसिया को वहां से अलग करना है। അപ്പൊ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയേ മതിയാകൂ. यरूशलेम से उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। അതുകൊണ്ട് ആ യെരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് നിന്നൊരു ചിതറലുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറേണ്ടി വന്നു. और इसीलिए वहां पर लोग तितर बितर हो गए और प्रभु की अनुमति से अलग अलग स्थानों അവർ में चले ദൈവം गए। അങ്ങനെ അനുവദിച്ചതാണ്. प्रभु ने अनुमति दिया। 2,
दूसरी बात, ആ ചിതറിപ്പോയവരെ കൊണ്ട് और जो तितर बितर हुए उन लोगों के द्वारा സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് കാരണമാക്കി മാറ്റി. सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए एक जरिया बना दिया. हालेलुया. എന്തോ മനസ്സിലായി? क्या समझ में आया? പിശാച് ചിതറിച്ചു. शैतान ने तितर बितर किया, ആ ചിതറിയതിനെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി മാറ്റി. लेकिन उसी तितर बितरने को ആ परमेश्वर ചെറിയ ने महिमा के ഗ്രൂപ്പിനെ लिए बदल दिया. അവിടവിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം उस छोटे തീരുമാനിച്ചു. समूह को अलग अलग स्थानों में प्रभु ने सुरक्षित रखा ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പിക്കാൻ और തീരുമാനിച്ചു. उन छोटे समूहों के द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई. ആ ചെന്നിടത്തൊക്കെ അവർ ചെന്നിടത്തൊക്കെ സഭ ആരംഭിച്ചു. वे लोग जहां जहां पहुंचे वहां पर कलीसिया स्थापित हो गई. Praise the Lord. हालेलुया. 4 കൊമ്പുകൾ എഴുന്നേറ്റ് ചിതറിച്ചാലും 4 सींग यदि तितर बितर कर भी दे तो പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൊല്ലൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, प्रार्थना करने वाला लोहार उठ खड़ा होगा, तो വിശുദ്ധൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, पवित्र जीवन बिताने वाला खड़ा യേശു होगा. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, यीशु मसीह के लहू में भरोसा रखने वाला उठ खड़ा होगा, നല്ല तो സാക്ഷ്യമുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, अच्छी गवाही वाला उठ खड़ा होगा, तो അവരെ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പിക്കുന്ന उनके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए सेवकाएं उनके हाथ में हस्तांतरित करेगा. ദൈവരാജ്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി परमेश्वर के राज्य में कार्य करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ. जीसस. हालेलुया. शबाना मासी खबाना मारा डबाना मारा खबाना लमा सिखोरबाना मारा शखबाना. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. वो यहाँ पर कार्य इसके करेगा. अंदर मंडलाना पड़ता है. यहाँ पर वो कार्य करेगा. നിന്നെ ചിതറിച്ച് കളയാൻ ശത്രു ശ്രമിച്ചെടുത്ത शत्रु ने जहां पर आपको तितर बितर करने की योजना അതിനെ बनाई वहीं पर പണിതെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, उसको पुनर्मत करने वाली परमेश्वर की ताकत. പ്രവാചക വാക്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, और वहां पर 16वें पद में इस प्रकार से ചിതറിപ്പോയതിനെ तितर बितर हुए को വടക്കിനോട് ഞാൻ പറയും, തടുത്തു വെക്കരുത്, വിട്ടുകൊടുക്ക. और मैं कहूंगा उसे रोके मत रहे, छोड़ दे. തെക്കിനോട് ഞാൻ പറയും, തടുത്തു വെക്കരുത്, വിട്ടുകൊടുക്ക. दक्षिण से कहूंगा रोक मत, छोड़ दे. കിഴക്കിനോട് ഞാൻ പറയും, ചേർത്ത് വിട്ടുകൊടുക്ക. पूर्व से कहूंगा छोड़ दे. പടിഞ്ഞാറിനോട് ഞാൻ പറയും, അവരെ पश्चिम से തടുത്തു कहूंगा വെക്കരുത്. छोड़ दे. ഭൂമിയുടെ 4 അതിരുകളെയും ചിതറിപ്പിച്ചു കളയുമ്പോൾ, और संसार के चारों दिशाओं में भले ही तितर बितर कर दिया गया हो, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം എവിടെയൊക്കെ വന്നു, पवित्र आत्मा का कार्य जब प्रकट होगा, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം എവിടെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब उठ खड़ा നല്ല होगा, സാക്ഷ്യമുള്ളവരുടെ ഗണം अच्छी എവിടെയൊക്കെ गवाही वाला എഴുന്നേറ്റു, जब उठ खड़ा होगा, അവിടെ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം वहां पर ഉണ്ടായി. परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा. കൊമ്പുകൾ തകരപ്പെട്ടു, सींग टूट जाएंगे. കൊല്ലൻ ബലപ്പെട്ടു. नया बल. जीसस. खाराबाना शिखाबाना बाना. ഇനി തടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. कोई तुझे रोक नहीं पाएगा. ഇനി ഡുംഗർപൂരിൽ തടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. डूंगरपुर में आपको कोई रोक नहीं पाएगा. आसपास के गांवों में रोक नहीं सकेगा. गांव में कोई आपको रोक नहीं पाएगा. ഇങ്ങനെ തടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. आपको कोई रोक नहीं पाएगा. ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞവന്റെ ആത്മാവിനെതിരെ നീ പറ. तितर बितर करवाने वाली दुष्ट आत्मा के खिलाफ तुझे बोलना आरंभ करना है. നീ അതിനോട് പറ, तू उससे बोल. ഇനി ഞങ്ങളെ ചിതറിക്കാൻ കഴിയില്ല. अब ऐसा नहीं हो सकता. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. हम तितर बितर नहीं ഞങ്ങൾ हो. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലർ हम प्रार्थना എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. करेंगे, നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവർ ചിലർ अच्छी गवाही എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. रखेंगे, വിശുദ്ധ ആരാധന നയിക്കുന്ന पवित्रता में. जीसस. खोराबाना. ഞങ്ങൾ ചിലർ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. हम खड़े हो चुके ഇനി हैं. ഞങ്ങളെ ബലഹീനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. अब हम कमजोर नहीं होंगे. ഇനി ഞങ്ങളെ ശക്തിഹീനരാക്കാൻ अब കഴിയുകയില്ല. हम निर्बल नहीं होंगे. ഞങ്ങൾ ഇനി ഭാരമുള്ള കല്ലെന്നതുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ട हम हालेलुया! एक चट्टान के समान उठ खड़े होने वाले हैं. जीसस. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ऐसे कुछ लोग यहाँ उठ खड़े होने वाले. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. पवित्र आत्मा आज की सुबह आप में से कुछ को अलग करना ദൈവത്തിനായി चाहता है. ദൈവത്താൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ചിലർനായി നിങ്ങൾ മാറിയാൽ വേല വേറൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറും. परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोग उस पहचान में, इंद्रियों में आप उठ खड़े होंगे. आपके द्वारा स्थितियों को परमेश्वर रूपांतरित करने जा रहा ഈ है. പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിലെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, और इस नबूवत की आखिरी अध्याय की बात इस प्रकार അത് से, അളക്കാതെ വിട്ടേര്, മതിലില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കട്ടെ.
और वह बिना मापे छोड़ दिया जाए उसके സെരുബാബേലിന്റെ शहरपनाह के മുമ്പിലുള്ള बाहर। സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, हे बड़े पहाड़, तू जरूबाबेल के सामने क्या है? ദൂത് സെരുബാബേലിനോടല്ല, संदेश जरूबाबेल से नहीं है, ദൂത് സെരുബാബേലിനോടല്ല, संदेश जरूबाबेल से नहीं, സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതത്തോടാ, जरूबाबेल के सामने खड़े हुए पहाड़ से है। സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതത്തോടാ हे जरूबाबेल, तेरे सामने जो बड़ा पहाड़ है നീ സമഭൂമിയായി മാറും, तू समतल हो जाएगा, നീ വീഴുവാകും. तू गिर जाएगा। शाखा बारा माला ഇന്ന് പകല് ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയുക. सामर्थ के साथ वो क्षेत्रों में कार्य करने पाए। സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, हे जरूबाबेल, तेरे सामने जो बड़ा पहाड़ है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. प्रार्थना करने वाले एक लोहार उठ खड़ा, പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലൻ, प्रार्थना करने वाला വിശുദ്ധ लोहार, ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട്, में जीवन बिताने वाला നല്ല लोहार, സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്, अच्छी गवाही बताने वाला लोहार, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु ജയമെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. के नाम में जय पाने वाला लोहार। അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. कोई तुझ पर हावी न हो पाएगा। Jesus. ഞങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ചിതറിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയോട് ഇന്ന് പകല് വിളിച്ചു പറ, ഇന്ന് പകല് വിളിച്ചു പറ, നീ സമഭൂമിയായി മാറും. आपको तितर बितर करने वाली अंधकार की ताकतों के सामने विश्वास से घोषणा कीजिए, ऐसा मेरे जीवन में नहीं होगा। നീ സമഭൂമിയായി മാറും. तू समतल हो जाएगा। നീ നിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടല്ല പറയേണ്ടത്, तेरे पड़ोसी से नहीं, നിന്നോട് പോരാടുന്ന ദുഷ്ടനോട് പറ. तेरे सामने हमला करने वाले अंधकार की ताकत से तू बोल। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, ऐसा काम ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ परमेश्वर का आत्मा का कार्य तो अभी केवल आरंभ हुआ है। ആത്മാവ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर का कार्य केवल आरंभ हुआ है। ചിതറിച്ചതിനെ ഒന്നാക്കാൻ, कुछ लोगों को एक करने के लिए, ചിതറിച്ചതിനെ ഒന്നാക്കാൻ, कुछ लोगों को एक करने के लिए, ഇടിഞ്ഞതിനെ പണിയാൻ, जो गिरा दिया गया उसे बनाने के लिए, പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞതിനെ ഒന്നാക്കിയെടുക്കാൻ और जो बिखर दिए गए उन्हें एक करने ദൈവത്തിന്റെ के लिए, ആത്മാവ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. परमेश्वर की आत्मा का कार्य Yes. हो रहा है। चीज Yes. उड़ाबारामाला How sharadala shadala jibaradala shadharala. Jesus, Jesus, Jesus. സക്കറിയാവിൽ ഒരു വലിയ ദർശനവും വലിയ ശുശ്രൂഷയുമുണ്ട്. जकरिया के पास में एक दर्शन, एक बड़ी सेवकाई है, അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരെ പോരാടുന്ന ശക്തികളുണ്ട്. और उसी समय उसके खिलाफ कार्य करने वाली ताकतें हैं। അത് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിലും നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. एजरा नेहम्या की पुस्तकों में आप समझ सकते हैं। സമയം പോയി. പക്ഷെ ആദ്യം ഈ ദർശനം എസ്രായ്ക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട്, സെരുബാബേലിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിന്നത്. जरुब्बाबेल के पास में ये दर्शन था, इसलिए वो पकड़ कर खड़ा रहा। ഈ ദർശനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. दर्शन दिया। ഏത് ദർശനം? कौन सा दर्शन? ചിതറിച്ചു കളയുന്ന 4 കൊമ്പിന്റെ ദർശനം. तितर बितर करने वाली 4 सींगों का दर्शन। അതിനെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന 4 കൊമ്പിന്റെ ദർശനം. उसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले लोहारों का दर्शन। ആ ദർശനം പ്രാപിച്ച സെരുബ, ആ ദർശനം പ്രാപിച്ച സക്കറിയാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, പർവ്വതമേ നീ സമഭൂമിയാക. और वह दर्शन पाया हुआ जकरिया उठ खड़ा होता है, जरुब्बाबेल के सामने खड़ा हुआ पहाड़ तू समतल हो जाएगा, നീ സമഭൂമിയാക. तू समतल हो जाएगा। ചിലതിന് കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കല്ലുരുട്ടി കയറ്റാൻ നീ സമഭൂമിയായി മാറും. अनुग्रह 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 तू कहेगा, चोटी का पत्थर नीचे आ जाएगा और वो समतल हो जाएगा। ചിലത് ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും ചിലത് കേറും. कुछ गिरेगा, कुछ ऊंचाइयों पर चढ़ेगा।
जीसस। सिखाबाना मारा बार मारे शखाबाना मामा मखबाना लो शाराबाना मास। ഡുങ്കർപുള്ള ദൈവസഭയെ, डूंगरपुर की कलीसिया, അവിചാരിതമായി കിട്ടിയ സന്ദേശമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഇത്. ये वैसे ही वचन आपके सामने आज सुबह नहीं आया। ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സന്ദേശമാണ്. परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ संदेश ही है। കർത്തദാസൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞതുപോലെ प्रभु के दास पास संतोष ने कहा वैसे നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ കേൾക്കണം. जो प्रचार कहते हैं आपको सुनना है। നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ കേൾക്കണം. जो संदेश आता है आपको कान खोलकर सुनना है, അംഗീകരിക്കണം. सुनना है, अंगीकार करना है। എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. कितने लोग तैयार होंगे? आंखों को बंद करें। എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? कितने लोग वचन को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ वचन को स्वीकारने के लिए ഒരു നിമിഷം മുട്ടാലാകാം. क्या हम घुटनों के बल आ सकते हैं? ഒരു क्या हम നിമിഷം घुटनों के बल നിങ്ങൾക്ക് बैठ നിങ്ങളുടെ सकते हैं? മുഴങ്കാലിന്മേലാകാം. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. क्या आज प्रार्थना के लिए हम अपने जीवन को सौंप सकते हैं? ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, हमारे विरोध में शत्रु द्वारा स्थापित हथियार, ഞങ്ങളെ ചിതറിച്ച് കളയുന്ന ചില കൊമ്പുകൾ, हमें तितर बितर करने वाले सींग, ഞങ്ങളെ ചിതറിച്ച് കളയുന്ന ചില കൊമ്പുകൾ, हमें तितर बितर करने वाले सींग, അതിന് മേൽ ജയമെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ उस पर जय पाने के लिए प्रार्थना का एक अभिषेक, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ ചില കൊമ്പുകൾ, हमारे पारिवारिक जीवन को तितर बितर किए हुए सींग, ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ, हमारी कलीसिया में, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, हमारे जीवन में, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, हमारे धंधे में, ഞങ്ങൾ പലതിലും ചിതറിക്കിടക്കാൻ कई जगहों കാരണമായ में तितर बितर होने का कारण ചില കൊമ്പുകളുണ്ട്. कुछ सींग है। ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ മേൽ ജയമെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. आज सुबह उस पर जय पाने का एक मन हमने बना लिया। പ്രാർത്ഥന വീരതയോടെ, प्रार्थना के स्वभाव में, അതിന്റെ ശൂരതയോടെ, उसके जोश से, അതിന്റെ ശക്തിയോടെ, उसकी ताकत से, നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടെ, एक अच्छी गवाही के द्वारा, ആശ്രയത്തോടെ, प्रभु पे भरोसे के द्वारा, വിശുദ്ധിയോടെ पवित्रता के ഞങ്ങൾ द्वारा ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. हम मिलकर एकजुट होकर खड़े रहे। ഞങ്ങളെ ആ പഴയ ശക്തിയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ. प्रभु हमें उस ताकत में एकजुट में खड़े कर, ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. हमें तू एक कर दे। ഞങ്ങളെ ഇനി തകർക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. अब हमें तितर बितर होने की अनुमति दे। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എവിടെ ദൈവാത്മാവിന്റെ വമ്മ പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ जहां पर प्रभु की आत्मा का कार्य है, അവിടെ ഐക്യതയുടെ സന്ദേശം നൽകാൻ ദൈവാത്മാവിന് കഴിയും. वहां पर एकता का संदेश परमेश्वर ഈ पहुंचाता है। മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. यहाँ पर प्रभु का आत्मा कार्य करने पर ഇവിടെ ഐക്യതയുടെ സന്ദേശം വരട്ടെ. एकता का संदेश। ഓ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। शबाखाराबाना। ശലബറ ശദ്ധരരലഖേത്രവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇന്ന് പകലിൽ നിറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് പോരാടി ജയിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. कितने लोग हैं जो कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए ताकि प्रार्थना में मैं जय पा सकूं, विजय को पा सकूं। എനിക്കൊന്ന് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. क्या आपके अंदर इच्छा है कि मुझे जय पाना है? യെസ് യെസ് ആത്മാമണ്ഡലാനന്ദേ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. മണ്ഡലത്തിലും പ്രഭു അധരങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കട്ടെ. അധരങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി പുറത്തു വരട്ടെ. ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കട്ടെ. അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പലതിനെയും തകർത്ത് തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവാത്മാവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. നിന്നെ അടച്ചിട്ടാൽ നിന്റെ ബലഹീനതയായി മാറില്ലേ? യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഇന്ന് പുറത്തു വാ. आपको सीमित करने वाले, आपको रोकने करने वाले उन सारे क्षेत्रों के ऊपर आज की सुबह आत्मा में आप जय को पाने पर वहां से बाहर कदमों को रखने पर പുറത്തു വാ. तुम्हारा ശബരനല ശന്ദനരബ ജീവനരഗബല ശദ്ധരമമബ ജീവനരിദിബിലവ ശദ്ധമമബര ജിലദിലദിര ശഖബബ ജീവനരനല ശന്ദനന ജീവനരദിലി ശഖബബ ശരബ ജിശരബ ലുരസ്യാദലരതിബ. Come on, the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, यीशु के नाम में, യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, यीशु के नाम में, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु के नाम में തകർക്കുന്നവൻ, रोकने न पाए। പൊളിക്കുന്നവന് വെളിയിൽ പോണം. പൊളിക്കുന്നവൻ വെളിയിൽ പോണം. जो तोड़ फोड़ करने वाला है इस
यीशु नासरी के नाम में वो बाहर चला जाने पाए। പണിയുന്നവൻ അകത്ത് വരണം, बनाने वाला ही भीतर रहने पाए, പൊളിക്കുന്നവൻ വെളിയിൽ പോകണം. तोड़ने फोड़ने वाला बाहर, പണിയുന്നവൻ അകത്ത് വരണം. बनाने वाला भीतर। ഓ ഹല്ലേലൂയ, शाखा बारा बाला 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 रीडी भी ഹല്ലേലൂയ. शाखा बारा बारा बाला बाला। ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने അവസരം पाए। നൽകിയ കർത്തൃദാസനോടും സഭയോടും നന്ദി പറയുന്നു. तले बजा कर ईश्वर प्रभु को महिमा दे। जीसस जीसस। मुझे पूरा यकीन है कि आज प्रभु ने हमसे बातचीत की है। प्रभु के दास जब यहाँ पॉइंट बोल रहे थे, मैं क्यों वहां से डायरी उठा के लेके आया, उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा। आएगी। हालेलुया। उसे कोई रोक नहीं पाएगा, अनस्टॉपेबल। दूसरा, चर्च इज गोइंग टू बी अनबीटेबल। कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। ना तो उसकी प्रगति को कोई रोक पाएगा, ना उसे पराजित कर पाएगा, यदि प्रार्थना करने वाले उठ खड़े हो। हालेलुया। शाऊल कलीसिया को सताता सताता दमिश्क के किनारे पहुंचा, लेकिन दमिश्क में प्रार्थना करने वाला एक लोहार बैठा हुआ था। उसकी प्रार्थना की ताकत ने क्या कर दिया, शाऊल को घोड़े पर से नीचे गिरा दिया। शाऊल जब उठ खड़ा हुआ, उसे दिखना बंद हो गया, और जब उसे दिखना बंद हो गया, वो प्रार्थना करने वाले को प्रभु ने बोला कि तू जा उसके पास, मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूं, मैं तुझे जीपीआरएस लोकेशन दे रहा हूं, तू उसके पास में जा। जब तक तू उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उसे दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। उसके पहले शाऊल अपने शारीरिक आंखों से देखकर कलीसिया को तितर बितर कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने वाला एक लोहार दमिश्क के अंदर बैठा हुआ था। उसकी प्रार्थना की ताकत ने क्या कर दिया, दमिश्क के फाटकों के अंदर जैसे ही शाऊल ने कदम रखा, एक ज्योति वहां पर उतर आई। शाऊल अंधा हो गया। अब शाऊल को दिखाई देना है तो प्रार्थना करने वाला हनन्याह जाना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया इतिहास के आरंभिक दिनों के अंदर यदि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाले के हाथ में एड्रेस और लोकेशन और सारा डिस्क्रिप्शन दे सकता था, तो मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया इतिहास के आखिरी लैप के अंदर परमेश्वर का आत्मा नगरों में, राज्यों में प्रभु देने जा रहा है। प्रार्थना करने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाए, प्रभु पे भरोसा करने के लिए हम तैयार हो जाए, परमेश्वर हमें पता देगा, परमेश्वर हमें फोन नंबर देगा, परमेश्वर आपको एड्रेसेस देगा, और उन एड्रेसेस पे जब आप कांटेक्ट करोगे, वहां से भारत को उथल पुथल करने वाले लोगों को बाहर निकालने का एक अभिषेक परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा प्रदान करना चाहता है। जीसस। कई पहाड़ों को प्रभु गिराएगा, लेकिन जो पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा कह दिया था, प्रभु कह रहा है वो बोलेगा अनुग्रह अनुग्रह, और वो धीरे धीरे खिसक खिसक के चोटी का पत्थर बन जाएगा। भारत में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है। प्रभु ये कर रहा है, क्योंकि जिनको बुलाया था ना, उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने मना कर दिया, हम बिजी है साहब। तो राजा ने कहा काम कर, बाहर निकल, कोई अंधा पड़ा होगा, कोई लूला लंगड़ा बाहर है, उसको बुला ले, उसको बुला ले। जो लायक थे वो तैयार नहीं हुए, जो नालायक थे उनको प्रभु ने बाहर बुला लिया। वो कहेगा अनुग्रह अनुग्रह, क्योंकि उसको मालूम है मेरे दम पर मैं नहीं पहुंच सकता। एक एक कदम जब आप एक आगे बढ़ाओगे, आपके मुंह से निकलने पाए अनुग्रह अनुग्रह। इस सीजन के अंदर पवित्र आत्मा उन लोगों को अवसर देगा जिनमें कोई योग्यता नहीं है, जिनमें कोई खासियत नहीं है, जिनके पास में कोई ऑरेटरी नहीं है, जिनके पास में कोई स्किल्स नहीं है, जिनके पास में कोई टैलेंट नहीं है, जिनको देख के घर वालों ने भी कहा होगा ये किसी काम का नहीं है। पवित्र आत्मा कहेगा मैं इसको खड़ा करूंगा, क्योंकि वो बोलेगा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, और ऐसे लोगों को प्रभु चोटी पे खड़ा करेगा, कई पहाड़ों को प्रभु ध्वस्त कर देगा। प्रार्थना में, पवित्रता में, मसीह पर वो निर्भरता में और एक अच्छी गवाही में हम जीवन को व्यतीत करें। एक असाधारण जागृति के कगार पर आकर हम खड़े हैं। हालेलुया। एक डिवाइन एक्सेलरेशन के सीजन में हम आके खड़े हैं। ईश्वरीय वेगता प्रभु हमें देने जा रहा है। हमारे पैरों को प्रभु बलवंत करेगा, हरणियों के समान पहाड़ों के ऊपर उछाल मारने का एक अभिषेक प्रभु देना चाहता है। आंखों को बंद करें।